Kublai pi baro mentasi hamodikai pi kumno ban shet ya kene ka crispy potato recipe. To ngidang ningkong de ban klui chwa ya ka pan anda kala klui ba de ban ayam pnyang nang ta de ban thep no ya ka dun sun bala on anda kala sedang ing malu mala de ban theum manta de ban ap shpang hadu bakan dat nambha Dehi kapol ban ai no rice powder khasi hidukon bubuk khao balak telian de ban kieng ha tangan khat no hakap liang kene kade phan bala liat bha ala khlek lang bat lu nang ta ngan khlek no bat rice powder ai nak semen ken hindian bat ka corn flour de ban khlek bha ko ma khlek ata khlek mai hang de phu i ha ka pot banga shet ya u khau bat liat ngala ai lang bat Nada ka terkong kalat tikla hi bana indian. Terkumta ngalap ai hakani ka shape banga kwa. Bat ngala out piece ka. Ndang ada out bha mantep na ka fridge. Kumbalai ko minit de. Ndala adap ngalak pun klik kompunya bak ngalak tap nak kini gitu keyboard cuba ngadep on dia bentep hakapor baka upnya karakut baka baka amdam de ban kieng bha knang ba kan duk i enta ka kala i bha ngala sedang weng ya ka wow habet kucing ibang Persang video ikan ikan resipi kalong sya ke babang dengan dia fi kam hajan sama sa dibe ko sos entah pamel te ada fi ko shu kum kene ka video ka ba kham internet kham bang ban subscribe ya ka channel nga ba sa share ru nada fi ta ai ka video wanong klat ban ai thumbs up sa ai ru ki comments Rishbun